Waqad qala al-'alif billah al-'allamah al-imam Ibnu Sakandari wa syarah al-imam Abdul Rasul rahimahullah wa 'ala alaina min barakatihi wa asrarina wa rahimahullah anhu. Ya. Wa asraruhu wa arqashihu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah bi'anhu Thumma asyara dari alai syara Sama imam Ibn Sakandari. Thumma asyara dari alai syara Sama imam Ibn Sakandari Bila tamanati tahakuk maring buai nyata asal ila taman tahakuk maring buai nyata akan di makom zuhud dan makom zuhud makom toko sebetulnya makom sih sebetulnya ya artinya sih artinya sih tidak mencintai dunia walaupun dia di sekitarnya dikelilingi oleh dunia, tapi hatinya tak memanggil. Kita hakuk menyatakan di makom zuhud oleh asyara dikolikan dawe musannaf qad asyraka teman-teman mencorong qad asyraka teman-teman mencorong apa nuri akil al-akil al-akil makana di bawah asraf itu di bawah ayat buat asraf teman mencorong dalam kebenaran apa nuri al-akil ay asraf tegese mencorong terang apa nuzul dari al-akil cahayane semite dan zuhute menurut akil apa nuzul dari al-akil cahayane zuhute menurut wongkang dari akal mencorong asyraf fi qalbi dan atine al-akil. Wa harap kan dadi pertela
Wafi muswati wasyairuhu wabaharokan dan bertelo apa tabasyiruhu pira-pira apa tabasyiruhu pira-pira perkara kang bumeraken akil apa tabasyiruhu pira-pira perkara kang bumeraken akil aida syairuhu pertelo ala wajib ingatasi wajah akil jadi ada nur di wajahnya sebagai tanda berita gembira ala wajah ingatasi wajah akil dunia minah tidak sampai kilat iso dunia mubian hali meremakan ripati mubian hali meremakan ripati airamul tafidin dikasih hari olah noleh airamul tafidin dikasih olah noleh ilaiha haring hadidar airamul tafidin dikasih hari olah noleh ilaiha haring hadidar di kolbi hati ini akil wa'ata lanaka akan sapa musannif yakni Imam Ibnu Sekandar bidzalik lafaz mubian itu memejamkan pokoknya sudah tidak berpaling mata terpejam wa'ata lanaka akan sapa Imam Ibnu Sekandar bidzalik lafaz mubian li anal i'rad terus ini minggu sofa itu li anal i'rad arodokan mengus wa akil anak sengah hadidar mulian halim mungkur mulian halim mungkur lari ke belakang mulai lafal a'rodoh ada mulian ikut tafsirun nafsiri lima maring takib ke belakang sadurunge takib a'rodoh ada mulian lafaz a'rad tarkib a'rad anha mulian ikut tafsir nafsiri bukan sebelumnya a'rad anhu yaitu sofa hadihi ada mulian itu tafsirnya berpaling dan lari ke belakang tidak boleh sama sekali tafsirnya falam yahtaq mengko falam yattakhid mengko ora gawe sapa akil falam yattakhid mengko ora gawe sapa akil ing hadidar dunia ini ing hadidar watonan ing negara utawa nggon berpenduduk watonan ing negara utawa berpenduduk ilam yastauti dikese ora manggon lawan jadi duduk alias tautin dikese orang manggon ganti dari penduduk sapa akil ha ing tidar bidu diri kelawan dohi akil ala ing atas arai ngalap seneng-seneng jihad tamat ing atas arai ngalap seneng-seneng telat bilan ngalap kepena maksudnya akhirnya tidak menikmati dunia jadi seperti dunia ini tidak menjadi tempat diamnya dia buat tadu bilan ngalap kepena wala ja'alan orang dadekna sapa akil ha tidak sakanan ing
sakanan enggon manggon sakanan enggon manggon ailam sakin kese ora menggoni ailam sakin kese ora manggon sapa akil ing hadar ibatikan batine akil batinnya juga zuhud. Allah Allah وصل فضيلة شرف درجة وعلى فضيلة الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد قال رحمه الله ورضي عنه ولا جعل سكنا أي لم يسكنها بباطنه tegese ora manggon utawa ora dadekno panggonan sapa akil ha ing hadidar bibatin kan batine akil ala jahil mahabbat ing atase arae cinta lan tidak ada cinta di dunia di batinnya juga tidak tenang, tidak merasa punya negara di dunia ini, tidak merasa punya tempat. Ya tamilu lempar apa ya ja'ala apa ya ja'ala dada'akan sapa Ibn Sakandari Mustanef ya tamilu lempar apa ya ja'ala dada'akan sapa Imam Ibn Sakandari al-watan ing tadi watonan wasakan lapan sakanan dadekno bimanan kana akhidin siji bimanan kan no wahidin kang siji. Maksudnya lafal waton dan sakan bisa yang dimaksud satu makna. Ya, waton
sakan watan itu ya negara tempat tinggal, sakan juga negara tempat tinggal. Bal anhadu balik geregah, bal anhadu balik geregah kan sapa akil alhimata ing cita-citai, bal anhadu balik geregah kan sapa akil alhimata ing cita-citai bendal madidar ilallahi mari Allah ay asra'at kesi ay asra'at kesi nyebutakan sapa akil
hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, para musyahidin musyahidat, musyarikin musyarikat, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Terutama para khususnya pemirsa TV 9 dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Yang pertama tadi, bahwa orang-orang yang telah nurnya betul-betul menyinari hatinya, nurnya, cahaya kezuhudannya telah menyinari hatinya, sehingga merembes, apa merembes itu? Merambat. Sehingga merembet, tampak di wajah ada tanda-tanda keluar nurnya. Karena kalau orang hatinya itu sudah terang, ini akan memancar dari anggota tubuhnya. Sehingga orang menilai wajahnya ya munawwar sekali. Wajah orang ini kok bercahaya. Padahal orangnya hitam. Ya. Orangnya hitam, tapi orang menilai wajah ini kok wajah munawwar. Mulakan nurnya. Karena hatinya ini sudah diterangi oleh nur zuhudnya. Kalau sudah sedemikian, hatinya sudah diterangi oleh nur zuhudnya, lalu merembet, memancar di anggota badannya nur-nur tersebut, maka sebab itulah dia akan segera berpaling dari dunia ini. Karena dia tahu dengan pancaran-pancaran nur itu, dia tahu dunia ini sebetulnya bukan tempat yang layak bagi kita. Dunia yang kita tempat ini sebetulnya bukan tempat yang layak, yang kita bisa bersenang-senang, yang kita mantep dan marem dengan keadaan dunia ini. Tapi kita memang oleh Allah dilewatkan dunia ini sekadar untuk melewati, untuk menguji kita ini sebagai manusia tahan bantingankah atau manusia yang mudah keropos. Jadi di dunia ini sekadar lewatan, bukan tempat yang nyaman dunia ini. Tidak ada kenyamanan di dunia ini. Di mana ada kenyamanan dunia ini? Seseorang merasakan keberhasilan, pasti ada orang lain yang merasa dia jadi korbannya, ya, jadi korbannya. Dan orang lain mengincar kelengahannya, kapan dia lengah dia akan bisa mengambil semua kenikmatan kekayaan yang tidak ada ketenangan. Orang makin besar usahanya, makin sukses, ya, duniawiyahnya, makin banyak yang mengincar, makin banyak yang mengancam, sehingga dia bangun rumah tinggi-tinggi, ditembok dengan tembok yang tinggi, bila perlu diberi tulisan awas anjing galak. Karena dia merasa biar aman hidupnya, tidak ada yang ganggu, karena dia tahu pasti ada yang ganggu dan banyak. Jadi para pencuri-pencuri itu kalau ingin mencuri ya cari rumah yang penuh dengan kekayaan di dalamnya, benda-benda berharga. Bukan rumah kosong. Rumah kosong hanya untuk kencing dan untuk berak. Ya. Yang hatinya kosong, tidak pernah zikir, tidak ada nur sama sekali. Buat apa setan ganggu? Ya seumbar-umbareng dia jadi setan-setan sendiri. Tidak perlu diganggu oleh setan. Karena apa? Karena dia sudah menjadi setan. Lah, caranya apa? Caranya kemarin kan sudah disebutkan. Orang yang berakal itu siapa? Orang yang berakal itu pilihannya akan berapa tahun dia bertahan dengan prestasinya itu, kebanggaannya itu. Akan ada orang lain nanti yang mengunggulinya. Terus begini.
Berarti ini sesuatu yang tidak langgeng. Kalau orang berakal, kenapa ini yang kita cari? Sesuatu yang hilang begitu saja. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di waktu kecil melihat ada bulan. Oh, ini tah yang disembah oleh kaumku karena mampu memancarkan sinar terang indah ke seluruh dunia. Makanya kaumku pada menyembah. Ini kira-kira anggapan kaumku. Tapi Nabi tahu ini anggapan yang salah. Begitu rembulan surut, hilang, digantikan matahari, ternyata keindahan itu hanya sebentar. Kenapa mereka menyembah rembulan kalau sinarnya hanya sebentar lalu hilang? Loh, ini ada sinar lebih kuat, matahari. Oh, mungkin anggapan itu karena lebih kuat, mereka lalu menyembahnya. Ternyata sehari pun surut, ya, redup. Bahkan kalau menjelang tenggelam ini, sinar yang gagah tadi, yang putih bersinar, yang kita tidak mampu melihat, tapi begitu mau surut, mau tenggelam, menjadi merah, kuning kepucatan. Ternyata pucat juga matahari manakala dia mau tenggelam. Karena matahari tahu kalau saya nanti tenggelam, surut, ghurub, apakah saya masih besok dikeluarkan lagi oleh Allah? Dia juga ketakutan. Apakah kemarin waktu saya keluar sinarnya begitu ada kesalahan-kesalahan yang aku lakukan? Begitu mendekati surut, menguning dia warnanya. Karena apa? Karena takut dan hilang. Akhirnya Ibrahim, keliru umatku menyembah sesuatu yang hilang, tidak abadi. Di dunia tidak ada yang abadi, ya. Oleh karena tidak ada yang baik, fal akil, kemarin disebutkan fal akil, orang yang berakal, tentu orang yang akan memilih sesuatu yang huwa abqa wa afrah minhu. Man kana bima huwa abqa afrah minhu. Sesuatu yang lebih langgeng itulah daripada huwa yafna. Dunia ini fana, berapa tahun? Oh ya, 1001 juta tahun, berapa dibanding dengan hari akhirat? Tidak ada apa-apanya. Dianggap sebentar lagi dunia ini hilang. Makanya dia namakan dunia lidanaiha wa dunuwiha. Ad-dunya lidanaiha, karena hinanya, wa dunuwiha, dan cepat hilangnya. Itulah dunia. Hingga orang-orang yang berakal tahu dunia ini tidak langgeng, dunia ini fana, dunia ini cepat berlalu, ya, dan yang menempati itu silih berganti dari generasi ke generasi, ya. Cepatlah ganti. Mungkin sekarang generasi saya sudah banyak yang tinggal generasi Anda. Nanti suatu waktu generasi Anda pun banyak yang sudah meninggalkan dunia ini, ganti generasi yang lain, dan seterusnya begitu. Lah, apa bedanya tempatnya dengan isinya? Tempat kan memang lebih agak lama, tapi sama dengan isinya. Artinya apa? Kalau orang hidup di dunia tidak lama, kenapa kita mencintai dunia? Carilah yang abadi, cinta yang abadi. Tidak ada cinta abadi kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pilihan orang-orang yang berakal. Kalau sudah demikian, maka nur zuhudnya ini menyorot, menerangi hatinya, dan akhirnya nur yang menyorot, menerangi hatinya ini menyorot juga pada anggota badannya, ya. Nah, itulah sebagai tanda tabasirnya kalau amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya dia keluar nurnya. Buktinya dia keluar nurnya. Sehingga dengan adanya dunia tidak dianggap sebagai tempat diamnya,
tempat tinggalnya, dia di dunia itu hanya sekadar lewat. Ya lewat 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun lewat itu. Hanya dianggap lewatan saja, dia akan memejamkan mata dia. Kenapa? Buat apa sesuatu yang saya lewati kok saya terpengaruh? Saya ini sedang jalan menuju Jakarta. Kenapa saya harus lirik kanan, lirik kiri? Tujuan ini terpancang hanya ke Jakarta. Kalau lirik kanan lagi bisa tidak nyampe Jakarta. Tujuan semula ke Jakarta. Tapi tentu di jalan dia tidak akan lirik kanan lagi. A'radu anha mulian, justru berpaling, bahkan lari meninggalkan dunia ini. Ini orang yang akan mendapatkan nur hatinya. Ya memang berat. Kesenangan dunia itu tempat kesenangan, tapi kesenangan yang sementara. Kesenangan yang sepintas. Kesenangan yang tidak abadi. Orang yang berakal karena melihat dunia adalah kesenangan yang tidak lama, yang hanya secepat kilat, dia tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai tempat diamnya. Dia akan milih akhirat lah, karena memang manusia ini adalah makhluk proyeksi akhirat. Makhluk proyeksi akhirat. Jadi pun salah kita menganggap dunia ini. Dunia itu hanya lewatan sementara, wasail saja. Wasilah saja dunia ini. Ya. Itu kalau kita melihat kesenangannya dan kebetulan kita senang. Ada orang yang hidupnya tidak pernah senang. Hidupnya dikejar-kejar oleh sedih dan susah. Nah, kalau ini lalu menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat mukimnya, wah ini celakanya orang celaka, sudah di dunia tidak pernah senang, malah mencintai dunia, menganggap dunia inilah tempatnya. Nah ini, ya malah lebih celakanya orang celaka. Nah mestinya orang demikian dunia tidak pernah senang. Dia yakin kesenangan memang bukan di dunia, kesenangan nanti di akhirat. Jadi jangan cari happy di dunia, gitu loh. Dunia tidak ada happy. Happy itu hanya ada di akhirat. Kemana kamu cari happy? Cari di mana? Ya pokoknya saat ketemunya. Padahal yang dicari itu sesuatu yang bermasalah. Ada akibat-akibat yang akan ditanggungnya. Ya, cari happy ya akhirat, bukan di dunia. Kalau sudah demikian, kalau dia sudah mantap dunia bukan tempat tinggalnya, dunia hanya tempat lewatan saja, anhadul himma fiya ilallah. Dia akan menggerakkan semua kepentingan, semua apa yang ia miliki, semua hal-hal yang memungkinkan untuk mempercepat prosesnya digerakkan untuk segera menuju pada Allah, wusul ilallah. Anhadul himma fiya ilallah wa sara fiha musta'inan bihi fil qudum alaihi. Sehingga dunia ini dijadikan musta'inan, hanya sebagai perantara yang menolong mempercepat proses dia wusul ilallah itu tadi. Memang Allah menjadikan kita dunia agar kita menjadikan dunia ini sebagai alat, bukan tujuan, wasail. Jangan lupa, dunia itu bukan tujuan. Dunia itu hanya wasilah. Ya, jangan dibalik, dunia dijadikan maqasid, tujuan, akhirat. Nah, bagaimana bisa menjadi akhirat menjadi tujuan kalau dunia sudah menjadi tujuan, dibalik-balik? Tidak bisa. Nah, ini ya. Untuk qudum ilallah, menjadikan dunia lah sebagai wasalnya. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti inilah orang yang telah menyatakan bahwa amalku bukanlah yang bisa menyelamatkanku. Ini hakikat, oke? Amalku bukan yang menyelamatkan aku, tapi yang menyelamatkanku adalah anugerah Allah.
Amal ini hanya tanda saja. Sampean sebab ngaji, sebab sholat, sebab puasa, itu tanda kalau sampean akan diterima amalnya, tanda. Tapi bukan yang menyelamatkan. Karena Allah sudah ridho pada kita semuanya, maka kita akhirnya senang beramal, senang ngaji karena Allah memberi ridho. Nah, ini kita dijanjikan masuk surga. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulu ahadun bi amali al jannata bi amali. Tak ada satu orang pun masuk surga dengan amalnya. Tidak ada satu pun orang bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, sahabat matur. Ya Rasulullah, kalau ahadun tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya, kalau begitu baginda juga tidak akan masuk surga dengan amal baginda. Naam, saya pun tidak bisa masuk surga dengan amalku, kata Rasulullah SAW. Habiskan kita, aku pun tidak akan masuk. Illa anta ghamadiyanallah birahmati, kecuali Allah meluberkan rahmatnya kepadaku, menutupkan rahmatnya kepadaku. Jadi yang masuk surga adalah, yang bisa masuk surga adalah karena rahmat Allah dan anugerah Allah. Kan ada ceritanya di bangsa Bani Israel dulu, ada seorang ulama ibadah 500 tahun. 500 tahun loh ibadahnya. Sama tidak akan bisa itu ngembari. 500 tahun diisi ibadah. Begitu dia diperintahkan masuk surga oleh Allah, ya, dengan rahmatnya, hei seorang hamba yang ibadah 500 tahun, ini di alam misal ya, masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Dia kaget, loh saya 500 tahun ibadah kok tidak ada artinya sama sekali, tidak ada catatan, tidak dimasukkan catatan sebagai penyebab masuk surga, ya. Ini akhirnya apa? Ya Allah, protes, masukkan aku ke surga dengan amalku 500 tahun ya Allah. Akhirnya ditur, ya sudah, kalau amalmu, coba amalmu saya timbang. Saya timbang dengan nikmatku. Masih nikmatnya mata saja ditimbang amalnya, habis amalnya. Dengan nikmatnya mata yang dianugerahkan, belum nikmat yang lain, nikmat akalnya. Akhirnya kehabisan amal dia. Karena dengan nikmat-nikmat Allah, amalnya habis. Akhirnya ya Allah, masukkan aku surga dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan amal. Karena amalku sudah habis dibanding dengan nikmat-nikmatmu. Ini hakikatnya begitu. Ya, jadi orang yang sudah mengerahkan segenap kekuatan kemampuannya, potensinya untuk menuju pada Allah, usul ilallah, berjalan di dunia ini dengan cara menjadikan dunia sebagai alat untuk segera sampai pada Allah. Fil qudum alaihi. Inilah tanda-tanda orang-orang yang mudah-mudahan kita semua sedikit demi sedikit, ya, tidak ngejreng langsung, sedikit demi sedikit bisa segera nyampe, ya, dengan semua apa yang kita miliki, kita arahkan, kita kerahkan semampunya untuk usul ilallah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, musyahidin musyahidat, hari ini bersamaan dengan tahlil 100 harinya anak saya dan menantu saya. Jadi mohon sabar sejenak untuk tahlil 100 harinya anak saya Majidan Abdul Qurosya sama menantu saya yang ya 100 hari ini, Kiai Badruddin Mutasir. Untuk saya cukupkan sekian dulu, biar ada yang mimpin tahlil dan yasin dan apa, ya. Moga untuk saya cukupkan sekian. Guys, mungkin Zaki, iki ya, dilanjut ya. Mohon sabar sejenak untuk ikut tahlil, ya, baca yasin dan tabarak lalu doa.
Untuk saya kurang mohon maaf. Waffaqanallahu iyyakum ila rasyad wa aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita sejenak untuk kirim doa, membaca Yasin dan tahlil yang mana pahalanya kita tujukan pada almarhumah Ning Majida Qurosya dan Mas Badruddin Mudathir. Juga kita tujukan kepada orang tua kita, ya, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likusna khadran Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ba'imna wa ala kullin ashabiqin ajmaina tabi'ina bisa khususan ila almarhumah wa jita wa tarid matasin anna Allah taqassama birham wa a'udhu alaihim barakan fitnatin wal akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان ملكوت كل شيء وإليه ترجع. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا حمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ببركة الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وذريته وحسن إلى روحي مجيد جديدة إلى روحي شاء لله لنا ولهم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوفي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين وصل وسلم على سيدنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم اجعل وتقبل واصلها مع قرآن الكريم وما هللناه من قول لا إله إلا الله محمد رسول وما سبحناه من كل سبحان الله بحمده ما استغفرنا من كل أستغفر الله وما صلينا ما سلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة وبركة منك الشاملة رحمة منك يا الله وصوتك متقبلا قدم ثوابك ودعو إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أنشاد محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء صلاة عليهم وعلى وآله أجمعين وثم إلى روح آله وأزواجه وحفظه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعين بإحسان لا سيما الخلفاء الراشدين والأربعة الأئمة المتقين والمقلدين في الدين فوقها والمختم القرآن والمحدثين والأولياء والشهداء والصالحين يا الله وجمعك كتل المقربين سلطان الأشهد القادر الجيلاني وعلي طاعتك أجمعين وخصوصا لا روحي مجيدة وخصوصا لا روحي بدل مجيدة مناها ونبذ بها وما وجوا يا الله وجل مثابة وكاكلناها من لهم من وأتقل يهنوا حجاب الله يا الله اللهم لهم وارحم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم جعل كبر روضة من رياض الجنة واجعل حفرة من خفر النيران يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم انزل الرحمة والمشافاة على أهل القبور وخشوع الله روحي مجيدة وخشوع الله روحي محمد ودود يا وخشوع الله روحي وشفت على قبنا وسبيل سمات ارفع لهم الدرجات وقفنا وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أبدا واغفر لنا ولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد ببركة الفاتحة. Alhamdulillah telah usai pembacaan Yasin, tahlil dan doa. Mudah-mudahan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan-harapan kita, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali oleh Allah diampuni segala kesalahan kita dan ditambah kesehatan, sehat, usia panjang fi taatillah. Kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, sekaligus mohon maaf atas kekurangan dan ketidaklayaan dalam penghormatan kami. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali permohonan maaf dan jazakumullah ahsanal jaza. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرف على لظى أسرفنا فتب علينا توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد دست صحبه والحمد لله في البدء اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج نحن بالله عزنا والحبيب المقرب بهما عز نسرنا هن ومنسبه كل من رمى ذلنا من قريب وأد سيفنا فيه قولنا حسبنا الله اللهم صل على سيدنا محمد